Hi guys, ngayon ay nag-harvest kami ng aming patatas. So, ayan. Bale, hindi ganun karami ang aming patatas. Ano lang to siya. 2 line lang ng patatas yung tanim namin this year. Kasi hindi naman namin nauubos lahat eh. Kaya hindi kami nagtanim ng ganun karami. Okay? Kaya naglabasan na guys ang mga patatis. Tawag namin dito patatis. Ayan, mamulot na lang tayo. Kaya naglabasan na. Mamulot na lang ako. Ganyan gusto niya mag-harvest. Padaanan ng traktor. Para daw madali. So tingin nyo guys, madali ba yung ganun? Yan o. Ang ganda. Bahiter din po putatis, sort of putatis. Asterix. Asterix. Ang pangalan ng aming patatas ay Asterix. Sa Sweden. Hindi ko alam kung ano yan sa English. Asterix. Ang ganda. Ang sarap niya rin guys. Kulay ano siya? Kulay pink. Adi parje, pink parje. Det är du som tittar. Det är den här väl? Kulay pink siya guys. Ganda. Parang kamuti. Yung kamuti. Ay. Ito guys. May nakita ako dito guys. Oh. Malambot naman yung lupa dito kasi pakilala ko sa inyo yung helper ko. Ayan o. Human helper. Bastos. Ang sipag ng helper ko, no? Ayan guys, oh. Wow, tita. Ang sipag ng helper ko. Laki-laki, tita. Gabi, oh. Ja, just det är ännu större där nere. Ano, ang lalaki guys. Ang katuwa naman ang aming patatas. Lalaki-laki. Diyos kremer, may gabi. Ja, ska han på sten. Nakita nyo guys, nilagay namin na ano, yung grass from sa garden namin. Yung pinutol na grass, nilalagay namin yan. Pampataba yun guys. Pampadagdag ng kanilang energy. Yan guys, may nakikita na ako. O diba, ayan, 2. Kita nyo ba? Ayan, 3 na. Det är bastos. Bado? Det var där vi har dragit. Det var någonstans. Ay, ayan na guys, puno na. Yung iba nandun na sa aming garden. Ari bara in duhar bahita din samdo holer eh. Ja, de andra de har legat ute så de har ju alldeles ruttna. Gömde. Konstigt. Land. Dami. Ang galing naman ng patatas, no? Hindi kagaya ng kamuti, hanapin mo sa mga ugat-ugat yun. Ito sa puno lang sila. Nag-uumpukan lang sila sa puno. Wow!
You throw, I like this kind of potatis ba? Ja, jag går. Next year we should plant the same. Ja. Flyttar hinken. Inutusan ako ng helper ko. Helper. No fuck. Vänta, jag ser. Vänta. Ja, jag ser den jag går. Kommer jag få loss den? Det var väl den sista där. Sista? Mm. Det finns där också i Ja, andra det finns en rad Okej. till här, men det var den sista i den här raden Okej, sige. som är planterad här. Där ska ta den. Här med. Hala. Natusok niya. Natusok niya, guys. Wala na. Det vet jag inte. Snart se. Pagod ng aking helper. Harakan si Gube. Nej, det finns inget där ute. Wala Det här na. var sista. Du ser pinnen där. Det är Den där. avslutningspinnen. Kan jag låna då? Wala na nga. Wala na nga, guys. Move tayo sa next plots. Diyan, oh. Ayan na, guys, ang aming na-harvest sa isang line. Bali, may isa pa kaming line na i-harvest. Diba? Ang gaganda. Katamtaman yung mga size nila, oh. Gaganda. Tingnan nyo naman, oh. Wow. Ang lalaki. Ang sarap niya rin, guys. Yan, not bad. Di ba? Yan. Mag-harvest ulit kami.